Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors avant toute chose, où que vous soyez, à la maison, au bureau, dans la voiture, dans votre baignoire ou je ne sais où encore, je vais vous demander, afin que l'écoute de ce podcast soit la plus agréable possible, de me mettre dans vos oreilles, si ce n'est pas déjà fait. Prenez vos écouteurs et poussez le volume parce que vous allez découvrir ou redécouvrir du bon son, du très très bon son. Et pour cause, le thème de ce podcast, que j'ai découpé en plusieurs épisodes, a pour prétention d'explorer la nouvelle scène israélienne tout en fouillant dans ses fondations historiques. En effet, si l'on veut comprendre la musique israélienne d'aujourd'hui, il faut comprendre la scène d'hier. L'une ne va pas sans l'autre, l'une est la conséquence de l'autre. Alors nous parlerons rock, nous parlerons mizrahi, nous parlerons pop, world music, indie, jazz, classique et j'en passe. Mais là, tout de suite, c'est de hip-hop qu'il s'agit. اهلا خبري ما عينيين اذا تلخم شير مشو انا بنيم لو زمر مشو ميو ذي اما لو زمر كاسيتو تو زمر نشما اني هاشم اني هاشم تميم هاشم هاي حبي يا اخي هاشم هو שלנו هاشم לא לבד הוא בטח לא בית של אף אחד. Le hip-hop israélien, trop subversif et sans esthétisme musical. Enfin, c'est ce qu'il disait avant la radio. Il faut savoir qu'avant que le hip-hop soit considéré comme un genre en Israël, les radios refusaient de diffuser du rap, jugé donc trop subversif certainement à l'époque, et parce que selon certains, le rap en hébreu ne sonnait pas bien. Si le rap est né au début des années 70 dans les ghettos américains, il lui a fallu une vingtaine d'années supplémentaires pour commencer à ramener son beat en Israël. On peut trouver ses premières traces en 1986 avec Hachem Tamid que nous venons d'écouter ou en 1993 l'excellent Hummus Metamtem. Allez, je vous en mets quelques notes. אני מקדיש את השיר הבא לחומוס. זה הולך ככה. מי לא אוהב אוכל מזרחי? קחו מצרי, אורז פרטי, פלאפל ג'בולית וסלט טורקי, פיתה וקובי העיראקי, כוס המחשי הלבנוני, שחו בחלבה תימוני. Les choses ont sérieusement commencé à bouger en 1995 avec Essek Shachor, Marché Noir, la première émission de radio hip-hop israélienne et celle qui deviendra la plus populaire de la station Galgalatz. Le groupe de rock Shabak Samer sera le premier groupe à rapper en hébreu en 1995 et aussi le premier groupe de hip-hop israélien. On leur attribue d'ailleurs d'avoir permis au rap israélien de se développer. Alors les sujets de prédilection du rap israélien, la spiritualité, la street, la drogue, les plaisirs matériels et évidemment la politique. Par contre, on parle finalement très peu du conflit entre arabes et juifs, même si celui-ci a bien des résonances sur la scène musicale. On peut s'en rendre compte par exemple dans l'excellent documentaire Channels of Rage, un passionnant documentaire donc qui présente la star suprême Subliminal, la vraie première puissance rap israélienne, avec un MC Tamer Nafer d'origine arabe israélienne dont l'amitié a pris fin en raison de tensions politiques. On écoute un petit extrait. ابو احمد شكسبير الراب معك تألف مي مرة من دام بقدم هاي الاغنية لإلي وانا بجيل 18 مين يجي معي انا داعس كيك داون طاير مش حامل معي ولا وراها طلع بالمراي بوليس بطل غبرات كل الشبابيك صوت مش شايف ولا حدا سوبر لانسر سوبر لانسر سوبر لانسر سوبر لانسر كرسي للاخر بتفكر اني قاعد ورا سوبر لانسر سوبر لانسر سوبر لانسر سوبر لانسر. Alors on continue cette épopée et impossible de ne pas mentionner Adak Nachash, le poisson serpent à la fois funk et hip-hop et aussi vieux que le hip-hop israélien. Quelques notes devraient suffire à vous faire dire « Ah mais je connais ça ». ואני רואה דרכו הלאים שלי סוחבים הדק ואני גאה מאוד הלאים שלי נפער סדק רק שלא אפול דרכו אולי בית שצריך בדק ואולי בעצם אפשר לשבת כל היום ולטחון את זה לשבת כל הלילה וללעוס וללגום את זה אבל למה לי לצלול ולחטוף דיכאון מזה יותר עדיף
שלו כי אין פתרון אז מה עושים מתנחמים מתפננים על שיחמים Enfin, à noter aussi l'influence de plus en plus grandissante du rap des Israéliens d'origine éthiopienne qui a permis à toute une communauté de se fédérer autour d'une identité collective en développant des thèmes reflétant leurs propres expériences, leur sentiment d'infériorité et d'échec face au racisme. Des groupes hip-hop israéliens éthiopiens et des artistes tels que Café Shachor Chaza qui sera nominé en 2015 au MTV Europe Music Awards, Aksum, Jérémy Kolchabash et d'autres sont devenus très populaires. Allez, c'est l'occasion d'écouter un petit Aksum justement. אש מדורה מדימונה לטירה טירה כל הבנות רוקדות על הבוצות קלטורים בלירה לירה עולה כמה דקות וואחד תחקור או תגיד שלום ושב איתנו על כוס בירה בירה Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je ne peux vous quitter sans vous donner quelques références incontournables. Les puristes ne m'en voudront pas, j'espère. Ce podcast n'a pas vocation à adresser la liste de tous les groupes de hip-hop israéliens. Voici déjà quelques noms pour se faire les dents. Nechiner, alias Ravit Plotnik, Ben Blackwell, Cohen & Mouchon, Kid Jesse, Suissa, System Ali, Sagol Hamishim Vetesha, Alon de Loco. Allez, salute. Leif, kinderlich, leif! De beschikken er gekiemen in stad! Er gekiemen einer Verallement, sie kann von dem Eulen! Gemal geschrigen! Gemal geschrigen! יאו אוקיי, בוא ניכנס אל הקטע, בוא נבין מי נגד מי אלבום שני, זה נט שימש, תוצר רשמי יוצא ורסים לתוך מבחנות, הופך זהב גולמי 10 שנים ברציפות, צובע מטפל לכל מי שלא האמין לחזון הפסיכודלי מרבה שורר מודרני, נט שחיים נחמן ביאליק אליעזר בן יהודה, תקשיבי לי חמודה טורף את העולם בביס ולא מחלק כיבודה בודפסט לפתח תקווה הופך את הפלואו על הביטים משכונת התקווה פריסטלים בצומת סירקין שירים שלי המנונים שאתם מכירים מגיל שנתיים כמו חנה לאופה קטנה